तांको नाँ थिला लाली रण सिंह। बयस मात्र 24 वर्ष। 24 वर्ष से हो जाइथिले जिला जज। 2 वर्ष है निजुक्ति मिलता। आ जेबेठू से विचारपति होते सेबेठू तांको नाँ शुणिले क्रिमिनाल कहीं पुलिस और नेता भी थरुले। कहीं ना से क्या कथा शुणुले ना क्या खातिर करुले। फैसला करुले धड़ाधड़। किछि दिन है तांको पाखक बारंबार चिठी आसी पहुँचुला। जेतेबेले से गोटे पर गोटे चिठी खोली पढ़िले तांकर रक्त गरम हो गला, मुंड गोलमाल हो गला। निष्पत्ति नेले निजे जाई तदंत करिवे। परदिन से साधारण परिवार झील भाव में चूड़ीदार पिंधिले। चूड़ीदार रे एक सिक्रेट कैमेरा लगाइले। साधारण झील भाव में चुट्टी कुंडाई साथी भाई को नहीं थाना को बाहरी पड़े। थाना रे पहुँचा बेलू राति 12टा होता। जड़े कनेस्टेबल भितर थे। कबाट खोली भितर को पशिले लाली मैडम। भितर पशिबार किसी समय होना लाली सहित किसी एमती घटना घटला शुणिले आपणकर भी रक्त गरम हो। भरतपुर घटना ठारू बड़ीगला ए घटना। लाली सहित कौन घटी से स्थान रे जड़े विचारपति हुई से एक एमिति पदक्षेप नेले समग्र पुलिस विभाग दोहली गला। यह एक सचेतन धर्मी वीडियो। तो संपूर्ण वीडियो देखा निहाती दरकार। वीडियो को लाइक शेयर करदे फल आपण चारिपाखे थिबा लोक माने भी सचेतन हो पारे। जो माने पूरा देखा सहित लाइक आउ शेयर करेंगे आ कमेंट रे निज ना आउ जगह ना लिखिबे। परवर्ती वीडियो रे सेमानक ना घोषणा हेबो। लाली पाठरे जेमिति धुरंधर साठरे भी सेमिति धुरंधर। पाख पड़ोशी बंधुबांधव सब बेले कहते कि झील हुई एमिति कौन बड़ हेले असुविधा हेबो। हेले पिला दिनरु ही साहस देखाउथिले लाली। निज इच्छा साहस और आत्मस्वाभिमान रे जीथिबा लाली जेतेबेले बड़ होई गले समस्त मुह चुप करदेले। पिला दिनु स्वप्न थिला विचारपति हेबा। समाजर भ्रष्टाचारिता स्वेच्छाचारिता अपराध दूरे असहाय गरीब को न्याय बांटिबा ताकर पिला दिनर स्वप्न थिला। एथिपाई खूब परिश्रम करथिले। शेष में तांकर ही विजय होता। 2022 नवेम्बर 2 तारिख रे से होईगले विजेता। अर्थात सर्वकनिष्ठ भाव में से जिला विचारपति आसन रे अलंकृत हेले। जो दिन से विचारपति आसन में बसिले निज भितर एक प्रतिज्ञा करथिले कि जहाँ भी हो जाऊ से कहा को भी भ्रूक्षेप करें। नियम अनुसार से समस्त को समान न्याय देवे। खास से ही अंदाज पाई से गत 2 वर्ष भितर सबुआड़े चर्चित हो सारी। से जहाँ भी केस थाउ ना कहीं कहा कथा भी शुणु नथिले कि कहा को भ्रूक्षेप करू नथिले आ फैसला करुथिले धड़ाधड़। पिला दिनर ही बापा सचोटतार शिक्षा देइथिले। संस्कृति और परंपरा भितर रही से निजको गढ़ी तोड़ी। गत 2 वर्ष भितर से जिले में पूरा परिचित हो सारी। एते छोट बयस भी समस्ते ताको खातिर करुथिले। क्रिमिनाल भी ताको डरुथिले। सेथिपाई तो राति रे से एका जिबाको डर नथिले कारण से थिले मार्शल आर्ट रे ब्लैक बेल्ट धारी। घटना थिला अगस्त 7 तारिख। समय दिन 9टा। निज कार चलाई जेतेबेले से रास्तार जाउथिले अधा बाटर अटकाइले जड़े युवती। लाली मैडम गाड़ी अटकाइले आ पचारे कौन है कहीं गाड़ी अटकाइल। से झील जनक कांद कांद हो कहले मैडम आपण सहित किसी कथा हेबाकु चाहे। बहुत थर आपण को भेटा कोर्ट आपण घर को जाइछि हेले भेटी पारिनी। बाध्य होई मु आपण को एठे अटकाइली। मते क्षमा करदेबे। मु जड़े गरीब झील असहाय होई आपण को साहाय्य मागुची। लाली से झील कांदरे हाथ पकई कहले ठीक अच्छी कुह कौन समस्या अच्छी। सेठू से कहला कि मो बापा जने अक्षम लोक। से ठीक रे चली बुली पारंतिनी। ट्राई साइकल ले जीवा आसिबा करंती। मो परिवार रे मो बापा माँ आ मु आमर गोटे केक शॉप अच्छी। से केक शॉप रे मु आ मो बापा काम करूँ। से जहाँ आय हुए आम परिवार कष्टमष्टे चली जाऊ। किंतु बोधे आम जीवन रे खराब समय आसीथिला। दिने किछि युवक आसी आम केक शॉप रे केक खाइले। खाईसारी पलाउथिले। टंका मागिबारु सेमाने गालीमंद कले। मते खराब व्यवहार कले। मो बापा प्रतिवाद करिबारु ताको प्रबल माड़ मारले। एमिति माड़ मारले जे मो बापा को हॉस्पिटल भर्ती होगा पड़ा। बापा को हाथ भांगी जाइथिला।
ठीक हेबाकू पूरा 7 मास लगिला। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲି, କାରଣ ସେହି କେକ୍ ସପ୍ ହିଁ ଆମ ପରିବାରର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ସେଦିନ ପରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଚିଲେଇଲି। ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ସତ, ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ବୋଲି। ଏହାପରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଗଲି। ଥାନାରେ ଯାଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୋ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିବୁ? ତୋ ବାପା ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଆଗକୁ ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଆମେ କ'ଣ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗିବାକୁ ଯିବୁ ନା କ'ଣ? ମୋତେ କେତେ କ'ଣ କହିବାରୁ ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ପାଖକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଉପର ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ପୁଣି ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। 2 ଦିନ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ ସିନା, ମୋତେ ସେମାନେ ଥାନା ଭିତରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ହାତ ବି ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କଲେନି। ସାହସ ପାଇ ସେ ଯୁବକମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟଦାତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଝିଅ ଲାଲିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଝିଅ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିକି ଲାଲିଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ଝିଅକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି କାର୍ ଚଳାଇ ସେ କୋର୍ଟ ଫେରିଲେ। କୋର୍ଟ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଚିଠି ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଚିଠି ମଗେଇ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ପ୍ରାୟ 22ଟି ଚିଠିରେ କେବଳ ସେ ଥାନାର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ପଢ଼ିକି ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ? ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଚେୟାର ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବି କରାଯାଉନି। ଆଉ ନୁହେଁ, ସେ 22ଟି ଚିଠିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ସେ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ କଥା ଯଦି ସତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଧରାଯାଇ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରଦିନ ସେ ବେଶ ବଦଳାଇଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଲେ। ପୋଷାକରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ଭାଇକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଥାନାରେ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଧା କବାଟ ଖୋଲି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ କିଏ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଲାଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ପିଛା କରିବା ସହିତ ହଇରାଣ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କି ଏବେ ଥାନାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାଇପାରିବେନି ଆଉ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବନି। ସକାଳୁ ଆସ। ଲାଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆସିବି? ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାର ଅଛି। ସେଠୁ ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଜୋର ଜୋରରେ ପିଟିବାରୁ ସେ ଝରକା ଖୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କଲି କି ନହେଲେ ମୋତେ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ, 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ। ସେଠୁ ଲାଲି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରି ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ସେଇ ଝରକା ଦେଇ ଲାଲି ସେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ କନେଷ୍ଟବଳ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଲାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ଥାନାରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଦ ବୋତଲ ସହିତ ଚିକେନ୍ ରହିଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ସେ ମଦ ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲେ। କେବଳ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଦେହରେ କିଛି ବି ପୋଷାକ ନଥିଲା। ଲାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଚୋର ଥିଲେ। ଲାଲିଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲୁ?
से युवक मैंने तो साथ कौन कले तोर क्यों जगह को छुईंट इत्यादि इत्यादि तथापि लाली मैडम सबु प्रश्नर उत्तर देले तथापि लाली एफआईआर लिखिलेनी से एसआई लेखिबा बदले कहले कि तू आज मो पाखे रही जा ताहले तोर सब ठीक कहीदे मु शुणिकी लाली आउ धैर्य धरी रही पारे छिड़ा हुई से एसआई गाल एक शक्त चापुड़ा लगेदेले जेमिति जड़े झील हाथ चापुड़ा खाइले ताको पौरुषत्व जागी उठिला उठी पड़ी लाली को धरी पकाई असद व्यवहार करने को आरंभ करदे हेले से जाई नथिले कि जहाँ देहरे से हाथ देउछंती से जड़े ब्लैक बेल्ट बोली लाली थिले कराटे मास्टर आउ आईन लो पुजारी जेमिति से एसआई ताको धरी पकेले से आरंभ करते फाइट एमिति स्टाइल मारिले जे एसआई को होश रहिलानी एसआई माड़ खाइबार देखी आउ दुई जन कनेस्टेबल दौड़ी आसी लाली को धरिया चेष्टा कले हेले लाली तीन जन को एमिति धोइले जे सेमानकर होश उड़ीगला कहार मुंड फाटिगला तो कहार गोड़ भांगीगला आउ कि खंडिया खबरा होई तले पड़ीगले 2 घंटा धरी थाना भितरटा पालटि जाइथिला रणक्षेत्र लाली निजे आम्बुलांस डाकी सेमान को हॉस्पिटल को पठाइले आउ एसपी को फोन करी डकई पठेले तुरंत एसपी आसी थाना रे पहुँची गले लाली को सिक्रेट कैमेरा रे सब रेकर्ड हो रही थाना भितर जहाँ जहाँ घटला से एसपी को सब कथा कहले ता सहित प्रबल गाली देले कहले काली सुधा समस्ते आसी कोर्ट रे हाजर हुओ समस्त पाखक मु समन पठाउची एति कहिकी से सेठारु पळेले परदिन सब पुलिस अधिकारी को कोर्ट रु समन गला कि परदिन आसी हाजर हुओ समन पाई पुलिस विभाग रे चांचल्य खेलीगला कारण सेमाने भी जाइथिले कि बयस रे छोट हेले भी लाली मैडम पूरा शक्त काहारी को छाड़ंतिनी परदिन एसपी समेत से स्थानर 2 पुलिस आसी कोर्ट रे हाजर हेले केवल गोड़ भांगी पुलिस कर्मचारी आसी नथिले 2 पुलिस भितर जड़े अधा मुहर बैंडेज भिड़ी बेले आउ जे हाथ में बैंडेज गुड़ाई देखिकी समस्ते भी आश्चर्य होते कि पुलिस बाबू मानकर एमिति अवस्था करिवार साहस कार हैला कोर्ट काम आरंभ हैला लाली मैडम से 22टी चिठीर अभियोगकारी को कोर्ट को भी डकई समस्ते से पुलिस विरुद्ध में प्रमाण देले केमिति पुलिस स्टेशन ले कौन कौन चली शेष में लाली मैडम निज सिक्रेट कैमेरा रे रेकर्ड होइतिबा से दिनर घटना को टीवी स्क्रीन ले देखाइले देखिकी तो समस्ते ताज्जुब हो गले जड़े महिला विचारपति एमिति रूप देखिकी समस्ते डरीगले विचार सरिला आ से दिन ही से राय शुणाईदे से थानार से 3 कर्मचारी सस्पेंड हेले आ बाकी कर्मचारी सहित जिलार सबु थाना को कड़ा तागिद करागला कि आज जदि कौन भी जड़े लोक कोर्ट को अभियोग नहीं आसती ताले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो पुलिस लज्जित अनुभव कला कोर्ट भितर एसपी क्षमा मागिले कोर्ट भितर लाडी मैडम जय जयकार हैला तो कहानीटी एतिकी थिला लाली परी सब झील जदि निजक सशक्त बा दृढ़ करि पारंते ताले दुनिया बदली जाता नारी को छुईबा तो दूर कथा खराब नजर देखा भी कई साहस करि पारंतेनी जदि ठीक कथा ताले कमेंट बॉक्स रे निज ना सहित जगह ना दे कमेंट करिवे वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करदेबे बेल आइकन भी ऑन करदेबे।